الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأسد جنده وعظم العظم وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وسجنده وعظم العظم وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأسى جنده وعظم العذاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأسى جنده وعزم العصب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تعبدونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya thayyiban bi sa'idil qadim 'ala al-minbar wa 'ala al-minbar jami'an rahimakumullah. Ya thayyiban bi sa'idil qadim 'ala al-minbar wa 'ala al-minbar jami'an rahimakumullah. أنصتوا واسمعوا وآتوا، أنصتوا واسمعوا وآتوا، أنصتوا لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Amin. astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma bil Islam wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa sayyirhum ala al muqanidin wa ya khairan nasir. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Faqala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahada ghadiyan fi sabilillah faqad ghada. Faqala aidan ibda' binafsi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat rahimakallah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Momentum akhir Ramadan ini kita sama-sama selalu memuji Allah dengan takbir,
tasbih tahmid, dan juga kita selalu mengagungkan asma-asma Allah sebagai bukti bahwa kita adalah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan rizki, perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita sebagai orang yang beriman selalu senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Pada hari ini Allah telah memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, yang tak terlihat maupun tidak terlihat, yang besar maupun yang kecil, yang dirasakan maupun tidak dirasakan, sebagai wujud kita untuk mengabdi kepada Allah sebagai hamba-hambanya. Selayaknya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan juga kita tak lupa memberikan salam dan selawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai qudwah, teladan, contoh yang harus kita contoh, yang insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Momentum Id pada pagi ini membuktikan, mudah-mudahan dan kita berdoa kepada Allah, akhir Ramadan dengan ucapan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini bisa kita resapi, bisa kita rasakan. Mudah-mudahan juga takwa ini bisa memberikan kehidupan yang indah, kehidupan yang menghiasi diri kita, agar senantiasa setelah Ramadan kita mampu menjaga Idul A'mal ba'da Ramadan. Kita bisa menjaga amal-amal soleh kita setelah kita meninggalkan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan yang kita tinggalkan bukan hanya kita sedikit mendapatkan dan banyaknya kita pahala, bukannya kita hanya menahan lapar dan haus, tapi nilai-nilai takwa itu harus melekat pada diri kita, sehingga kita dikatakan oleh Allah, orang yang bertakwa adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat, adalah mereka yang bertakwa. Ketika kita bicara kata-kata takwa di beberapa tafsir tematik, Allah menjelaskan beberapa ayat tentang takwa. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang bisa mempertahankan ideologinya, prinsipnya, akidahnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kamu mati, kata Allah, kecuali kamu dalam keadaan Islam. Artinya orang yang bertakwa mampu mempertahankan akidahnya, karena amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, saudara-saudaramu dari api neraka. Jadi saudara, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga nilai-nilai kemurnian, nilai-nilai kemuliaan identitas kita sebagai orang yang bertakwa. Jangan sampai akidah kita, jangan sampai iman kita tergadai dengan jabatan, tergadai dengan kekuasaan, tergadai dengan materi, tergadai dengan harta. Bahkan sekarang ini banyak hamba-hamba Allah tergadai dengan ubud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kata-kata takwa ada di dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 119, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku, dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Fenomena hidup sekarang, mohon maaf Bapak Ibu Saudara kaum muslimin dan muslimat, harapan orang yang bertakwa adalah bersama orang-orang yang jujur. Kehidupan sekarang, kata-kata jujur, kata-kata benar sudah mulai sedikit demi sedikit dihilangkan. Mereka bangga dengan kebohongan, mereka bangga dengan fitnah, mereka bangga dengan ghibah, dan mereka bangga dengan hoax serta kepalsuan. Bahkan mereka sengaja memviralkan, bahkan mereka sengaja kemaksiatan dipertontonkan. Ini membuktikan jangan sampai umat Islam hilang keimanannya karena ketidakjujuran, karena ketidakbenaran. Padahal Allah sangat suka kepada orang-orang yang selalu jujur dan berbuat baik. Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah bersama dan menyukai orang-orang yang selalu punya niat dan perilaku kebaikan dan kebenaran. Kebaikan dan kebenaran ini harus melekat pada diri kita sesuai dengan fitrah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ya Allah
ke jalan yang lurus, yang benar, dan sesuai dengan basirah kita, hati kecil kita, kita pasti menolak yang namanya kejahatan. Kita pasti menolak yang namanya kemaksiatan. Kita pasti menolak yang namanya haram. Tapi yang melekat pada diri kita, fitrahnya adalah selalu ingin benar, selalu ingin baik, selalu ingin halal, dan selalu ingin mendapat redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir di dalam surat An-Nisa ayat 9, amanah besar bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah, wal yasalladzina taradu min khalfin juriyatan diafan khafun alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9, takutlah kamu kepadaku, hai orang tua, ketika kamu meninggalkan anak-anak kamu dalam keadaan lemah. Ajarkanlah mereka ketakwaan, dan ajarkanlah mereka perkataan-perkataan yang baik dan benar. 3 amanah ini memberikan suatu kata-kata muhasabah, kata-kata introspeksi diri, kata-kata kita harus bisa mempertimbangkan. Karena kata wal yasha, kata takut, beda dengan kata khauf. Kalau kata khauf, takut hanya sementara. Ketika melihat ular dia takut, setelah ularnya hilang dia tidak takut lagi. Tapi mufassirin memberikan suatu penjelasan, kenapa Allah ngasih kata wal yakhsha, takutlah kamu kepadaku ketika kamu meninggalkan anak-anak kamu dalam keadaan lemah. Karena ini mempunyai rasa takut yang sangat dalam, rasa takut yang sangat panjang. Karena ini bicara tentang anak, generasi-generasi kita, generasi penerus kita, generasi yang insya Allah menjadi tabungan buat kita, generasi yang insya Allah menjadi investasi kita untuk surganya kita nanti di kelak. Maka kaum muslimin, sidang Id yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rasa kekhawatiran buat generasi kita. Maka kita harus takut dengan kondisi generasi-generasi yang akan datang, lemah iman, lemah ilmu, lemah ibadah, lemah ekonomi, lemah bermasyarakat. Dan yang terpenting adalah dia mampu menjaga nilai-nilai akidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang Id yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Idul Fitri ini adalah kita mampu merefleksikan diri kita agar kita punya rencana ke depan. Maka Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka pada diri kamu hai manusia, apakah kamu tidak perhatikan? Bahkan kata takwa ada juga di dalam surat 59 ayat 18, bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang punya visi ke depan, visioner, agar anak-anaknya, generasinya di rumah maupun dalam kehidupan dunia bersama, insya Allah di akhirat juga akan bersama. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Allah, orang yang bertakwa, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepadaku, dan hendaknya setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepadaku, aku maha teliti, aku maha membalas, aku maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan di muka bumi ini. Ternyata kata takwa mengapit masa depan dan perencanaan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jangan kita berpikir dunia saja, karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin ja'iqatul maut, kata Allah. Setiap jiwa pasti akan mati. Kita waiting list, kita tunggu kapan kita akan ketemu dengan Allah. Maka kita harus punya perencanaan. Hai istriku, hai anak-anakku, hai saudara-saudaraku, kita bersama di dunia ini dalam kehidupan. Ayo kita juga bersama-sama untuk menuju surganya Allah. Berarti menuju surganya Allah, kita rangkul, kita ajak agar keluarga kita, keluarga yang soleh dan soleha, anak dan cucu kita yang soleh dan soleha, saudara tetangga kita yang soleh dan soleha, sehingga kehidupan kita berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa innakum ilaihi la turja'un. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allafa baina qulubina fa asbatu bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabi wadah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana walidina kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lana dzunubana walidina kama rabbana saghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afina sabun wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli zaman wal zaman. Ya Allah, ya Rabb kami, yang ada dalam diri kami adalah kelemahan, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja, ya Allah. Baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi, ya Allah. Baik yang besar maupun yang kecil, ya Allah. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat, ya Allah. Aku redha, aku ikhlas, ya Allah. Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, saudara kami yang ada di Palestina, Gaza, ya Allah, sedang mendapatkan ujian, cobaan, ya Allah. Aku tidak rela, ya Allah. Mereka terhina, mereka terjajah, mereka tertindas, ya Allah. Berilah kekuatan kepada mereka, ya Allah.
berilah kemampuan buat mereka ya Allah. Mereka saat ini banyak saudara-saudara yang sedang memperingati dan merayakan Idul Fitri ya Allah. Mereka sedang sedih ya Allah. Berilah rasa gembira buat mereka ya Allah. Berilah kekuatan jasad maupun rohaninya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ta'lamu hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik. Fawasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa diyasubulaha wa blahatikal ladzi la yakhlu wa srasulaha minal iman ini wa jamil tawrik wa hiya bi marifatik wa amil ahala syahadat fi sabilik wa amil ahala syahadat fi sabilik wa amil ahala syahadat fi sabilik innaka ni'mal maula wa minan nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi wa la dzikrullahi akbar wa qul hadha wastaghfir innahu kana tawwaba. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.